जय जगन्नाथ मो प्रिया आपण मन स्वागत कर ओडियो प्रिया को। तो चलतु आज ब्लॉग स्टार्ट करवा माने कालीर ब्लॉग जहाँ कि बन आज एड करके दूसरी 2 दिन ब्लॉग कि तो किसी कौन आपण मैंने थंबनेल देखिए टिके बुझी थे जहाँ भी किसी बुझी पारना आगो ब्लॉग देखले जानीपारे आज कौन रही। तो चलतु आगो देखु कालीर ब्लॉग आज हाफ डे ब्लॉग माने एबे 5टा हो गला मुझे कम जाइली एवं आसली 5टा है। तो आगो ब्लॉग देखु आ बुझीपारे जानीपारे मु फुल टायर्ड होगी केमती भल केमती जल्दी रोषे करी टी गड़ी गोड़ भी बहुत पेन है। तो चलतु आज ब्लॉग टी भल लगे बोली मोर आशा। जदि वीडियो टी भल लगी निहाती भाव लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करदे। आपण मैंने कहीं भी सब्सक्राइब करना मो वीडियो को देखुना। तो चलतु आगो वीडियो देखु जानीपारे कौन कौन आज दिन में घटला। आज ब्लॉग कालीर फास्ट कालीरटा देवी तापर आज। तो चलतु कि गोटे 10 मिनट हो तो ब्लॉग टी बने आपण मानक तो देखिपारि ना। तो रूम आज पूरा माने खट पूरा असना होकर रही 2-3 दिन है मुझे झड़ाझड़ी कर नी। तो चलतु आज झड़ाझड़ी करवा आ कौन बाकी कम रोचे भी देखा। बोर हो बहुत बोर हो आज प्रिंस ना भुवनेश्वर पढ़े जेहेतु चॉकलेट डे आसी जो से गोटे जिनसटी दब तुमको मुझे भाविली हाँ कौन जो तुम्हें आगे जो कला मुझे जानदेली हेल्ले चॉकलेट हो कि चॉकलेट गिफ्ट रे पैक कर आनी मत सरप्राइजटा बहुत भल लगे कहीं मुझे रागी रोज दे दिन रोज किसी दे नी रागी कि बहुत भल लगे। आपण मैंने ये पर्यटन देखिए अशेष धन्यवाद। कि ब्लॉग एवं स्टार्ट हो प्रिंस मत चॉकलेट डे दिन केमती सरप्राइज गिफ्ट देते आपण मैंने थंबनेल देखी तो जानी सारे यहाँ जेहेतु टिके इयर सेड कौन गोटे कहीदे ना कौन माने मत निदरे थिला वॉइस भी भल शुभु नाला से वॉइस ऑफ करने को बाध्य हली नहले तो आपण आगुरी टिके वीडियो देखिदेवे से वॉइस ऑफ करने बाध्य हली। मो वॉइसटा माने केमती गोटे शुभुची आग वीडियो रे देखिदेवे। आउ मते भी सरप्राइज गिफ्ट पाई मत बहुत भल लगे। गिफ्टा हूँ चॉकलेट डे रे चॉकलेट ही गिफ्ट करते मत भी बहुत खुशी लगे। आशा करुँची प्रिंस को भी बहुत भल लगी। तो चलतु मोर जेहेतु माने आग दिन ब्लॉग पड़ेला एमती किसी ब्लॉग करी तापरे आसिली आपण मैंने देखुवे। तो दिन जाक किसी ब्लॉग बन नी कम जाइली तो आसला पर लुगापटा सब सुखुला ताकू आनली आणिकी मो रूम साइज कर आसली। रूम ना बहुत असना हो जाता 2-3 दिन है सफा कर तो सफा करने को आसली। आउ बहुत टायर्ड मध्य थी आ बहुत हालिया लगुला। तो कौन करवा काम तो करने को पड़ो ना जेहेतु सफा करनी असना ही पड़ी से कौन शोई हम कि बोली मो काम स्टार्ट कली। आशा करुँची आपण मानक ब्लॉग टी भल लगी। तो देखुवे ये मोर काम सरी आसला आ मोर बेड भी पूरा सफा हो गला। देखुवे खट साइज करदे आ गोटे ए बेडसीटा बाहर करदे आ गोटे बेडसीट पकड़ली। तो चलतु ए रोसे जमती कही आपण मानक रोसे करदेवी बोली चलतु रोसे आगे चेंज करदे तापर रोसे करी तापर अलग जहाँ काम अच्छी करके टिके रेस्ट ने आज दिन जाक रेस्ट ना। तो चलतु टिके जाऊँगी धुआ धुई हेबी मुहटा पूरा फ्री लगे तो काम करी रोसे करी ना तो करें एबे टे फ्री लगे जाऊँगी क्रीम टिके लगेबी जीपी कौन रोसे सारीदेवी देखा कौन कौन रोसे कौन ना आपण मैंने जानीपारे आगे देखिए। मम्मी को मुंडे कलर मारला वीडियो कलेनी मो मैंने मो मुँह चाहूले खाली का मु वीडियो कर दौथी बोली। तो
ଏଠି ବାଇଗଣ ଚେକି ଭଜା ଆଉ ବିନ୍ସ ଆଳୁ ଭଜା, ସକାଳ ତରକାରୀ ଅଛି, ଭାତ ଏମିତି କରିଦେଇଛି। ମୋତେ ବହୁତ ମାନେ ଟାୟାର୍ଡ଼ ଲାଗୁଛି ନା, ସେଥିପାଇଁ ଆକୁ କରିକି ଭାଜିଦେବି। ତ ହବ ତ ଯଦି କାଲିକି କ'ଣ ଗୋଟେ ରେସିପି ଏଥିରେ ସେୟାର କରିବି, ନହେଲେ ନାଇଁ କାଲି ଗୋଟେ ରେସିପି ହିଁ ସେୟାର କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ। କ'ଣ ରେସିପି ସେୟାର କରିବି ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ବାଇଗଣ ତ ଆପଣମାନେ ଏମିତିକା ରେସିପି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ କେବେ ବି ପାଇନଥିବେ, କାହିଁକିନା ମୁଁ କେବେ ବି ବନେଇଛି କିନ୍ତୁ ରେସିପିଟା ସେୟାର କରିନି। ସେତେବେଳକୁ ନା ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ବନାଉଥିଲି ନା ଆଉ ଅଲଗା କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିଲି। ଏଇଠି ଦେଖୁଥିବେ ମୁଁ ଶୁଖୁଆ ଯେମିତି କାଟିକି ନେଇ ଆସିଲି, ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଚାନ୍ଦି ଶୁଖୁଆ କୁହନ୍ତି ନା, ତାର ବି ଦୁଇଟା ଥିଲା ତ ଆଣିଲି ହେରି। ଗୋଟେ ପୁରା ଲମ୍ବା ଗୋଟେ ଶୁଖୁଆ, ଦୁଇଟା ଶୁଖୁଆ ଥିଲା, ଦୁଇଟା ଲମ୍ବା ଶୁଖୁଆ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କାଟି ନଥିଲି। ଏଇଟା ଶାବଳା ଶୁଖୁଆର ରେସିପି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବତେଇଦେଲି। ଦେଖୁଥିବେ ଲୁଣ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଟିକେ ପକାଇବେ। ଲୁଣ ବିଶେଷ କରି ଟିକେ ପକାଇବେ, ଯେହେତୁ ଲୁଣି ଶୁଖୁଆଟା ନା, ଲୁଣ କମ୍ ପକାଇବେ ତାକେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ମାନେ ଗୋଟେ 2 ଖଣ୍ଡ ଶୁଖୁଆରେ ମାନେ ପେଟେ ଭାତ ଖାଇଦେବେ। ଏମିତି ମୋତେ ବି, ମୁଁ ବି ସେଦିନ ବହୁତ ଭାତ ଖାଇଥିଲି ଆଉ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ବି ଥିଲା। ଆଶା କରୁଛି ଏଇ ରେସିପିଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଦେଖୁଥିବେ ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ଦେଲି, ଆଉ କଡ଼େଇ ବି ବସାଇ ଦେଇଛି, ସେଥିରେ ତେଲ ବି ପକାଇ ଦେଇଛି। ଆଗକୁ ଦେଖିଲେଣି କଡ଼େଇରେ ମୁଁ ତେଲ ପକାଇକି ଶୁଖୁଆକୁ ଗୋଟେ କରି ପକାଇଦେଲି। ଏମିତି ଶୁଖୁଆର ଅଲଗା କିଛି ରେସିପି ବନେଇକି ଆପଣମାନେ ଖାଇପାରିବେ, ନହେଲେ ଏମିତି ବନେଇଦେବେ ନା, ଶୁଖୁଆ ଭାଜିଦେବେ, ପୁରା ପେଟେ ଭାତ ଖାଇଦେବେ। ତ ଏ ରେସିପିଟି କେବେ ସେୟାର କରିନଥିଲି, ତ ମୋତେ ଲାଗିଲା ଏ ରେସିପିଟି ସେୟାର କରିବା ଭଲ ଲାଗିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଆଉ ମୋତେ ବି ଭଲ ଲାଗିବ। ତ ଦେଖୁଥିବେ ଏଇଠି ମାନେ ତେଲ କମ୍ ଦେଇଥିଲି ନା, ଜାଗା ନଥିଲା, ମୋର ଏତେ ଲୟ ନଥିଲା, ଆଉ ଅଧିକ ହେଇଯିବ କହିକି। ଦେଖୁଥିବେ ମାନେ ଆରଭଣ୍ଡା ଫ୍ରାଏ ହେଇଗଲାଣି, ତାକୁ ପୁରା ଖଡ଼ଖଡ଼ିଆ କରିକି ଭାଜି ଦେଇକି ବହୁତ ମଜାରେ ଖାଇଲି। ଆଉ ମୁଁ ମାନେ ଭାଜୁ ହିଁ ଖାଇଥିଲି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଦିନ ଯାକ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲି ଆଉ ଖାଇନଥିଲି। ତ ଏଇଟା ମାନେ ଆପଣମାନେ ରେସିପି ପାଇଁ ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଆଉ କିଛି ଆଣିନି। ଏ ରେସିପିଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିବ, ନିହାତି ଭାବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଆଉ ଢେର ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ। ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ମୋ ଶୁଖୁଆର ରେସିପି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ତ ଦେଖୁଥିବେ ଏବେ ଗୋଟେ ବାହାର କରିଦେଲି, ଆଉ ମାନେ ଆପଣମାନେ ଶୁଖୁଆ ଦେଖିକି କେଉଁମାନଙ୍କର ଲାଳ ଗଡ଼ିଲାଣି ନିହାତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଏଇଟା କିଛି ନୁହଁ, ଖାଲି ମାନେ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲୁଣ ପକାଇ ଦେଇବି ଆପଣମାନେ ଗୋଳେଇ ଦେଇକି ଭାଜିଦେବେ ନା, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ। ମୁଁ ବି ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଟିକେ ପକାଇଥିଲି। ଆପଣମାନେ ଏମିତି ପକାଇକି ନିହାତି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଶୁଖୁଆର କେବେ ତରକାରୀ ବନାଏ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ସେୟାର କରିବି। ଆଉ ମୋତେ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥିଲା। ମୁଁ ତ ମାନେ ଭାଜୁ ଖାଇ ଦେଇଥିଲି। ଆପଣମାନେ ବି ଏମିତି ବନାନ୍ତୁ। ଦେଖିଲେଣି ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କଲି, ଆଉ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା। ମୋର ବାହାନା କେମିତି କରୁଛି ଦେଖିଲେଣି। ଭୋକ ମାନେ ପ୍ରବଳ ହେଇଥିଲା, ଦିନ ଯାକ ଖାଇନଥିଲି ତ ଭୋକ ବହୁତ ହେଉଥିଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।